Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Herlina Nurlatifa. My name 24011110053. My class Mathematics 4. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan mempelajari 5 tenses. Tenses yang pertama yaitu simple present tense. Apa sih simple present tense itu? The tense from used to express the event that occur regularly but common of day. Nah, bentuk tenses ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan di masa kini. Pada simple present tense, kita mempunyai formula positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, subjek plus verb yang menggunakan s atau es plus objek. Untuk negatif, subjek plus do atau does. Kenapa kita harus menggunakan do atau does? Kalau do digunakan untuk she, he, it, dan kalau does digunakan untuk are, you, they, we. Plus not, plus verb one, plus objek. Untuk interrogatifnya, do atau does, plus subjek, plus verb one, dan plus objek. Tenses yang kedua yaitu simple past tense. Apa sih simple past tense? Tenses to show action that occurs in the past and were complete and occurred time in the past. Tenses ini menunjukkan aksi di masa lampau dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Past tenses ini juga digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Nah, pada simple past tense ini kita mempunyai formula positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, subjek plus verb to plus complement. Untuk negatif, subjek plus did plus not plus verb one plus complement. Untuk interrogatif, did plus subject plus verb one plus complement. Dari formula tersebut kita mempunyai contoh kalimat. Untuk kalimat positif yaitu Lina watched a movie last night. Untuk negatif, Lina did not watch a movie last night. Untuk interrogatif, did Lina watch a movie last night. Tenses yang ketiga yaitu present perfect tense. Sentence verbs with change in verb form used to express past events that are still ongoing today. Nah, present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu peristiwa masa lalu yang berlanjut sampai sekarang. Nah, tenses ini juga biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman yang berkaitan dengan suatu tempat. Pada present perfect tense terdapat rumus positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, subjek plus have atau has plus verb 3. Untuk negatif, subjek plus have atau has plus not plus verb 3. Untuk interrogatifnya, have atau has plus subjek plus verb 3. Nah, dari formula tersebut kita dapat membuat 3 kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya, I have studied mathematics yesterday. Untuk negatifnya, I have not studied mathematics yesterday. Untuk interrogatifnya, have I studied mathematics yesterday? Tenses yang keempat yaitu simple future tense. Tense from do show an event that has not yet started and will only occur at some time in the future. Nah, bentuk tenses ini untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang di masa depan. Nah, simple future tense ini mempunyai rumus positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, subjek plus will atau shall plus verb one plus objek. Untuk negatifnya, subjek plus will atau shall plus not plus verb one plus objek. Untuk interrogatifnya, will atau shall plus subjek plus verb one plus objek.
Nah, dari formula tersebut kita mempunyai contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya, I will go to Surabaya. Untuk negatifnya, I will not go to Surabaya. Untuk interrogatifnya, will I go to Surabaya? Dan tenses yang terakhir yaitu past continuous tense. Then use the descriptive verb to action that are happening in the past. Tenses ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi di masa lampau. Tenses ini juga digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi bersamaan di masa lalu. Nah, pada past continuous tense ini kita mempunyai formula 3 yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya, subject plus was atau were plus verb yang menggunakan ing. Untuk negatifnya, subject plus was atau were plus not plus verb atau yang menggunakan ing. Untuk interrogatifnya, was atau were plus subject plus verb yang menggunakan ing. Nah, dari formula tersebut kita mempunyai contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positifnya, I was planning to go to Bali. Untuk negatifnya, I was not planning to go to Bali. Untuk interrogatifnya, was I planning to go to Bali? Baiklah, begitu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.